हरे कृष्ण राधे राधे। आज चंदन যাত্রা অক্ষয় তৃতীয়া আজ থেকে শুরু হলো। এই যে হরে কৃষ্ণর মন্দির, আমাদের ইস্কন মন্দির। এখানে আজ সকালে গিয়েছিলাম। এই যে গৌরনিতাইয়ের কে আমরা সবাই এখানে आरती हलो, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तारपर तुलसी आरती सब आमरा सबाई करे तारपरे एकटू कीर्तन भजन करे सब किछु एखाने हलो। এই যে सब गौरनितायेर पूजा आरती सब चंदन যাত্রা सब एखानेई हलो। आज के आमादेर सब किछु अरे बाबा अभी शुरू हुआ। हम क्या कर रहे थे सोच अभी हुआ। Thank you.